फाइनाय 4 जुन सालमारिव त्रिपुरा हास्तिनि 2024 बिसिनि लोकसभा चंमारिनि भोट लेखा जाकनाय साब्रुमनि बखास्टे फानि हाबानग काइनै विधानसभा सेंटर 39 मनु तै 40 साब्रुमनि भोट लेखा जाकनाय आबनि बागै एसिस्टेंट रिटार्निंग अफिसार शिवज्योति दत्त सांग्रं सालनि दामचिया सति थामसी तामानि जराव बखास्टे फा हाबानग गाहाम ग्रंके भोट लेखा जाकनायनि बागै कगलाम सालायका अ सालो कक तुमा थुमनाय रक तामो तामो खलायताय आबोदै कक रकबो सालायजाखा आ ककचा पान्दाव मानजाखा नायमथांग्रंनि अजामा नित्यानंद सरकार বন্ধুদের সাথে আলাপচারিতায় বসেছিলাম, যেখানে আমরা আমাদের কাউন্টিং ডেতে আমরা মিডিয়া হাউসের জন্য আমাদের কি করণীয় নয় আমরা সে ব্যাপারে আলোচনা করেছি এবং এটা খুব ফ্রুটফুল ডিসকাশন হয়েছে। আশা করি যে খুব শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের নির্বাচনের যে বাকি কাজটুকু আছে এটা শেষ করতে পারবো। ধন্যবাদ।